भल एसी रे शौच निद मारुच आम ये मरबू निश्चित भाव में जेई को ये खरारे जो 3 दिन हैरान होउछंती गरम रे तेणु तांकु भी ठीक आसी परीक्षा करना दरकार जे केते मजा लागुछ ना कोन। हाँ केते मजा लगुच आप कहला आज्ञा विभागीय अधिकारी चिर निद्रा रे सोइचंती मु टाटा पावर कथा कहूची जेतेबेले टाटा पावर रे सारा ओडिसा रे सब बेले तांको नार अभियोग आसुची जे टिके वर्षा हेले बेंग मुतिला बेले वर्षा जदी होउची टाटा पावर विद्युत काट करूची किंतु आज एक संपूर्ण नियारा घटना देखा मिली महाकालपड़ा निर्वाचन मंडली बत्तीघर पंचायत रो निपाणिया ग्राम 10 नंबर वार्ड रे आज्ञा गाँ लोक लागिकरी खुंट पकाउछंती विभागीय अधिकारी कौन कर प्रश्न उठुची दरमा नेला बेलू तो टाइम रे दरमा नहीं जाउछंती काम बेलू कहीं आसुनांती आज 3 दिन हेलानी ए ग्राम रे पेशेंट अछंती पिला छुआ अछंती छोट छुआ अछंती जो माने गरम रे हंतसंत होउछंती आज साधारण लोक जो माने खरा रे ए खुंटी की पोतुछंती जो मानकर काम नुहे से माने किंतु एई काम को करूछंती आज विभागीय अधिकारी के ऊपर प्रश्न उठुची तुमे दरमा नेला बेलू नहीं जाउछ ये काम काहे की पड़ रहउची आम सहित जने मौसा अछंती सीधा सड़क प्रतिक्रिया नबु मौसा कौन कहबे ए पर्यंत आज 3 दिन हला से खुटी पाई ए खुटी पाई भी कही आसुनी कौन असुविधा कौन होउची ना ना आपणकर कौन असुविधा होउची पैसा आनिया को जिते बड़े आसुच लाइन बिल न देले 50 टंका जरिमाना दब कहीं जरिमाना भी नौचंती हाँ 50 टंका जरिमाना नौची न देले 50 टंका जरिमाना नौची आपण कहीं ये धंदा कहीं कर केते दिन हेलानी एमिति विद्युत सब बेले कहूची टंका दियो नले बर्तमान ये खुंटी केते दिन हेलानी पड़िले हाँ खुटी 3 दिन 4 दिन है अधिकारी कौन कहउछंती आज्ञा अधिकारी ये मैंने कौन कहूँ सीटा मो बापा मु जानी हेले खुटीटा पड़ी निपाड़िया लोक आसिकी ये मैंने आलो पाईना ये मैंने आसिकी गाँ वाला ये खुटी उठाऊँच कहीं तमें सरकार तमें पैसा नौच ये उठापी तुम लोक नहीं जेई को कौन कहबे हाँ कहबी जे वाला ये काम आसी ये पर्यंत कहीं करूनी से मैंने खाली पैसा नवा पाई खाली बिल दे दियो 50 टका जरिमाना कहीं जेई महाशय एसी रे सोउचंती हाँ जे महाशय एसी रे सोचंती से माने निद भल बागरे सोचंती ताको झेपला नहीं सोचंती ये माने केते कष्ट पाउची आपण से कथा बुझिले सी तांको परिवार ने एसी रे सुंदर भाव रे सोउचंती हाँ आपण परिवार गरम रे हंतसंत होउचंती आज्ञा ये आपण परिवार नहीं कि खुशी रे सोचंती आउ ये माने सब हंतसंत होउचंती कहीं तांटे डाकुना दिए गरम रे मजा नेबे हाँ आज्ञा आपण यार को आसंतु से माने गरम रे इति मजा पाइतेले ताले भलो हेई थांता आगुरे एमती केते थर समस्या आइछ हाँ समस्या हेई बहुत तरह समस्या हेई आज्ञा प्रतिक्रिया शुणुले 3 खुंटी यही निपाणिया पंचायत निपाणिया वार्ड रे पड़ी रही पर्यंत किंतु विभागीय अधिकारी निद भांगु नहीं आज साधारण पेसेंट अच्छा छोट पिला अच्छा जो मैंने ये गरम रे ये 45 डिग्री सेल्सियस रे की अवस्था होउचंती बाहर बुलुचंती किंतु विभागीय अधिकारी निद भांगु नहीं आज्ञा निज परिवार नहीं भल रोता कथा अभियोग करुँच सी परिवार को नहीं सी भल शांति शोचंती आम आज कहीं एत दिन हैरान होचु एवं खुंटी देखुंट जहाँ जे खुंटी माटी एरिया रे पोता जाउची ता तले ढलई दिया जाउनी जो खुंटी पड़ जाउची 3 खुंटी पड़ी आज्ञा टाटा पावर नाम रे आसुची संगीन अभियोग टंका लुटी खाउचंती लोकंक पाखरु चांदा आदाय होउची बिल न देले 50 टंका जरिमाना नउचंती यही साधारण लोक जे मास पुरी गले टाटा पावर को टंका गणी दउचंती सेही लोक मानकु 24 घंटा भितरे बिजुली विभाग बिजुली जोगेई पारुनी आज्ञा सीधा सड़क प्रतिक्रिया नबु कोन घोटा लाइची आपण माने कोन चांदा आदाय करी करथिले शुणु सर सरकार को मोर प्रथम नमस्कार गोटे कथा हूँ कौन आमर हूँ तल एरिया गोटे निम्न स्तर गोटे तल एरिया जगह एटी बहु कष्ट अतुनु सरकार थवा बेले एटी करेन्टा से जगौला वर्तमान सुधा आम सफिशिएंट गोटे करेन्ट पाइबार बहुत चेष्टा कला परे भी सरकार गोटे 63 किवी गोटे देइथला किंतु तांकर तार नियम अच्छी सरकार नियम अच्छी जे तांकर गोटे प्लाटफर्म हम ता उपरे 63 केवी बसिबो बसिला परे जाइकी करेन्ट सफिशिएंट करिवे ताकू से माने देई पाले पैसा देलेनी किछि देलेनी आमे गाँ वाला टोटाल मिसिकरी टंका 500 टका आदा करिकरी से प्लाटफर्म कली केते टंका खर्च हैला
সেটা 15,000 16,000 টাকা খরচ হয়েছে প্লাটফর্ম সহ সিমেন্ট বালি মিস্ত্রি ফিস্ত্রি 15,000 16,000 টাকা খরচ হয়েছে বিগত দিন গলা এপর্যন্ত সে টঙ্কা গলা এবে বর্তমান আসু এই 2-3-5 দিন আগে যে ঝড় গোটে হেলা ঝড় ধরে করেন্টরে 2-3 জায়গায় সবু যে খুঁট পোতা হয়েছি খুঁট তলে তাঁর ডিপিসি ঢলাই না খালি মাটি ধরে পোতা হয়েছি টিকে বর্ষা হেলে বা পবন হেলে সে গলি পড়ুছি পিলর তাকে উঠাইয়া পাই এটি আমার লোক না এবার আম গাঁ লোক সবু মিশিকি তাকে উঠাইবু সহযোগিতা করবু কিন্তু সরকার তরফରୁ লোক না এবে কইকি আজ 5-7 দিন হয়ে গলা আমার করেন্ট নাই লোক মানে গরমরে নাই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বর্তমান আমি আসিছু 50 জন গাঁ টোটাল আমি 2 গাঁ টোটাল আসিকি খুঁট উঠাইয়া পাই সহযোগিতা করুছু কিন্তু তাঙ্কর যে করেন্ট বিভাগ লোক যে খুঁট পোতা যাইଥିଲା কেতে ফুট খଣ୍ଡେ তଳେ ଥିଲା কেতে 2-3 ফুট 2-3 ফুট তলে 3 ফুট ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟ ଯଦି 3 ଫୁଟ ତଳେ ପୋତା ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚର ବିଷୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେତିକି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଯାଇଛି ନିପାଣିଆ ଏରିଆ ଅବା ମହାକାଳପଡ଼ା ଏରିଆରେ ଯେତିକି ପୋତା ଯାଇଛି ସବୁ ଖୁଣ୍ଟର ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି କ'ଣ ଏ ପବନରେ ନା ଖୁଣ୍ଟର ଅଛି ଡାଳପତ୍ର ନା କିଛି ଅଛି ସିଧା ଖୁଣ୍ଟ ଯଦି ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ କାହାକୁ ଯେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପୋତୁ ନାହାନ୍ତି ସଠିକ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଯାଞ୍ଚର ବିଷୟ ଏବଂ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସରକାର ଯୋଉ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଟା ପାୱାର କରୁଛି କ'ଣ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକି ସବଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କେମିତି ଥୁଆଯିବ ତାହେଲେ ସରକାର କରୁଛି କ'ଣ ଟାଟା ପାୱାର କରୁଛି କ'ଣ ଏ ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମ ତଳ ଏରିଆ ନିମ୍ନତ ଏରିଆ ଆମକୁ ମା ପେଟରେ ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ ପିଠିରେ ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁନି ସରକାରକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସିକିରି ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଖୁଣ୍ଟ କେମିତି ଉଠା ହେବ ଆମେ କେମିତି କରେଣ୍ଟ ପାଇବୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଦି ଗାଁର ଲୋକ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟଟା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା ୟାକୁ ଭରଣା କରିବ କିଏ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦରମା ନେଇ ଯଦି ଏ କାମ ନ କରିବେ ଲୋକ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 500 ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିକି 50 ଜଣ ଲୋକ ଏଠି କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କାହିଁକି ହେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ୟାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ କି ଟାଟା ପାୱାର ୟାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ କି ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ ଇଏ ଟଙ୍କା ଦେବେ କି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଇଛି ଏନେ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବୁଲିକି ଠିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 2ଟା ୱାର୍ଡକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ করে এটি 8 নম্বর ওয়ার্ড এবং 10 নম্বর ওয়ার্ড পাহাড়াহারি এটি 600 ରୁ 900 700 লোক বসবাস করନ୍ତି এবং ଅଧିକାଂଶ মহিলা বৃদ্ধ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜି 4 ଦିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବିଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏ ବାବଦକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 11 କେବି ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ବାଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିରୁପାୟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ରିସ୍କ ଆମେ ନେଇ ବାଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦିନ ସାରା ଘରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ ରାତିରେ ଆମେ ଗାଁ ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛୁ ଏତେ ଗରମ ଛୋଟ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଜେଇଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ ନୂଆ ଲାଗିବ ତାର ନୂଆ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ 42°C ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ବସବାସ କରିପାରୁନୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଆସିବ ସେ ପୋତିବେ ସେମାନେ ଖରାଦିନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ନଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେମାନେ ନୂଆ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଜେଇଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହୁଏ ତେଣୁ ଏ ବାବଦକୁ ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଦେବୁ ଯେ ସରକାର ଦ୍ୱାରା କାମ ନୁହଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଶେଷକ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଥିଲା ସମୟ ମୁତାବକ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ପଡୁଥିଲେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି କାମ କରୁଥିଲେ ରିପେୟାରିଂ କରୁଥିଲେ ଏଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଏମାନେ ଖାଲି ପଇସା ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ 50 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦିଅ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେ ଡେରି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଧମକେଇକି 50 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ନିଆ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କାମ ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ବାଲା ନିଜେ 11 କେବିକି ପୋତୁଛୁ ଆଜି ଏ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ ଖୁଣ୍ଟି କେମିତି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଲା এই যে ঝড়টি হয়েছিল যেহেতু খুঁটিটা যে পোতা হয়েছিল আগে ডিস্টান্স দেখুন 2টি খুঁট ভিতরে দূরতা নিহতি 200 ରୁ 300 মিটার দূরতার গোটে খুঁট পোতা হয়েছি তো এবং যে বিলের পোতা হয়েছি তার তলে মধ্যে কৌশি কংক্রিট ঢলের ব্যবস্থা মধ্যে দিয়া যায়নি তেমন যেতে বিলের পানি জমা হয়ে যাচ্ছে সামান্য পবন হলে মধ্যে সে ঢলি পড়ুଛି এটাকে আমি 3 থর আজ্ঞা পোতিলু 3 থর এমনি খুঁট পোতিছি 3 থর আমি গাঁ বালা পোতিଛୁ এটি কর্তৃপক্ষ নিরুত্তর কর্তৃপক্ষ বারম্বার জাଣିଛନ୍ତି খুঁট পড়ିଛି ଭାଙ୍ଗି ନିଏ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଇଏ ବର୍ଷାରେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସିଧା କଲା ଭଳି ଆମେ ଗାଁ ବାଲା ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଲ୍ ନଦେଲେ 50 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତା ହେଉଛି ଯାହା ତଳେ ଢଳେଇ ପଡୁନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ଖୁଣ୍ଟି ଗଳି ପଡୁଛି ଏବଂ 3 ଥର କୁଆଡେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତା ଯାଉଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ପାଠଶାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି କି ଏକଦମ ଗଜ ମୂର୍ଖ
कौन से जानी नांती माटी एरिया रे जदि आमे खुंटी पोतीबू ता तळे जदि माल मसला न दबू ढळई न पकेबू खुंटी पड़ जिबार संभावना अछि। जदि विद्युत थिबा समय रे खुंटीटी पड़ी थांता एवं से जगह रे के थांता ताले ता अवस्था कौन हेई थांता। तेणु विभागीय अधिकारी उपरे कोठी ना कोठी प्रश्न उठुची एवं विद्युत काट बेंग मुतिले विद्युत काट करूचंती किंतु आज ए साधारण गोटे खुंटी जहाँ पड़ी जाइए या सजाड़िया तांको पाखरे समय नहीं।